শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। আমরা কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 31 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 10.31 অনওয়ার্ডস। দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচন্ড, বলুন কেউ। দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচন্ড, প্রভুর উপরে যেহ কইল বাক্য দণ্ড, প্রভুর উপরে যেহ কইল বাক্য দণ্ড, দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া, দণ্ড কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া, দণ্ডে তুষ্ট পূর্ব প্রভু তারে পাঠাইলা নদিয়া, দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তারে পাঠাইলা নদিয়া। চৈতন্য বৃক্ষের দশম শাখা দামোদর পণ্ডিতের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রেম এত প্রবল ছিল যে তিনি এক সময় কঠোর বাক্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শাসন করেছিলেন। তিনি কিভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শাসন করতেন সেই কথা পরে আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করব। তাই সেই বাক্য দণ্ডে অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। তাৎপর্য, দামোদর পণ্ডিত পূর্ব লীলায় যিনি ছিলেন বৃন্দাবনের শৈব্যা। शोइब्बा क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? कौन सा पद है या कौन सा? শৈব্যা। হ্যাঁ, কি বলছেন বুঝতে পারছি না, ভালো করে বলুন। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা, সেইটাই কি বলছে? না, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা। শৈব্যা অর্থটা কি কেউ জানে? তিনি সচিমাতার কাছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তা বহন করে নিয়ে যেতেন এবং রথযাত্রা মহোৎসবের সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শ্রী সচিমাতার বার্তা বহন করে নিয়ে আসতেন। रथ समय आते जब सबाई सब लोग आते थे, वो भी आते थे, और फिर रथ 4 मास जब खत्म हो जाएगा तो फिर वार्ता माने न्यूज। यस, बोलो। শিবের যে ভক্ত এরকম কিছু শৈব্যা হতে পারে, শিবের থেকে এসছে, বৃন্দাবনের শৈব্যা। আচ্ছা, আর না, ওটা শৈব, এটা শৈব্যা। এটা শৈব্যা। আমি এই মেয়েদের নাম দেখেছি শৈব্যা হতে। अच्छा, तो ये है दामोदर पंडित। वो कैसे महाप्रभु को बहुत शासन करते थे, वो आगे आएगा। तेल का लीला, ऑयल भेजा था सची माता और महाप्रभु, सुगंधी ऑयल भेजा था। महाप्रभु बोला नहीं नहीं नहीं, हम सन्यासी, हमको ये सूट नहीं करता है। नवद्वीप से पूरा बहन करके लाया एक कलशी ऑयल, तो चाहिए नवद्वीप से बहन करके लाया। सेंटेड ऑयल होता है, एरोमेटिक ऑयल कुछ शायद। हाँ, बोली माते जी। हाँ, जगदानंद पंडित। इनके साथ क्या हुआ? अच्छा, ये तो वो महाप्रभु को बोला था कि वो बच्चा जो, हाँ, बच्चा। अच्छा नहीं बोला। हाँ। तो ये इन्होंने कुछ एक छोटा बच्चा था, वो महाप्रभु के साथ घूमते फिरते थे, लेकिन उनका माँ विधवा था। तो जगदानंद पंडित ने उनको बोला कि ये छोटो शिशुटिर संगे देव महाप्रभु, এটা ঠিক না কি আপনি এর সঙ্গে খেলাধুলা করছেন, কথাবার্তা বলছেন, কারণ কি লোকে সমাজ এটাকে খারাপ নজরে দেখতে পারে। तो महाप्रभु ने सुन लिया उनका जो बोला, तो एक्सेप्ट भी किया महाप्रभु ने। तो उसके बाद से वो बच्चे से मिलना बंद कर दिया। लेकिन फिर उनको भी थोड़ा पोस्टिंग कर दिया, पोस्टमैन वाला पोस्टिंग। तो महाप्रभु का वार्तालाप सची माता के पास और सची माता के वार्तालाप महाप्रभु के पास, ये सब यही उनका पोस्टिंग था। अगला श्लोक 33।
यस बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये शैव्या बोलता है ना, हमको मालूम पड़ता है कि वृंदावन में एक तो श्रीगालिनी था जिसको कोई आग लगा दिया था, उसको राधा रानी फिर ये किया था, इसको हो भी सकता है, पता नहीं। अच्छा ओके। তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত, তাহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত, প্রভু পদ পাধান, প্রভু পাদ পাধান যার নাম বিদিত, প্রভু পাদ পাদান যার নাম বিদিত, সদা শিব পণ্ডিত যার প্রভু পদে আস, সদা শিব পণ্ডিত যার প্রভু পদে আস, প্রথমই নিত্যানন্দের যাহার ঘরে বাস, প্রথমেই নিত্যানন্দের যার ঘরে বাস। চৈতন্য বৃক্ষের একাদশ শাখা হচ্ছেন দামোদর পণ্ডিত, এর ছোট ভাই শঙ্কর পণ্ডিত। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা নামে বিখ্যাত ছিলেন। चैतन्य महाप्रभु पादुका नाम है, क्या लीला है किसी को मालूम है? चैतन्य वृक्षेर द्वादश शाखा सदाशिव पंडित सर्वदाई श्री चैतन्य महाप्रभु श्री पाद पद्मेर सेवा करार जन्य उत्कंठित थाकतेन। तार परम सौभाग्येर फले नित्यानंद प्रभु नवद्वीपे तार गृहे बास करेছিলেন। चैतन्य भागवतेर अंतखंडेर नवम अध्याये बर्णना करा हयेছে যে সদাশিব पंडित ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং नित्यानंद प्रभु तार गृहे बास करेছিলেন। श्री नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, श्री नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कइला नृसिंहानंद करी, प्रभु तार नाम कइला नृसिंहानंद करी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी सदाशिव शंकर जी के लिए कहा जा रहा है यहाँ? नहीं, व्यक्ति का नाम है, पार्षद का नाम है। अच्छा प्रभु। यस कालिंदी सुविलासिनी माता जी। Yes, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु इज देयर एट होम? I don't think so, Prabhu. अभी नहीं है। Okay. Can you please tell him if he can join for 15 minutes because yesterday's session I had to leave because हमको कल सेशन से निकलना पड़ा, हमारा क्लास था। तो कुछ भक्त लोग का बहुत अच्छा लगा प्रभु का सेशन, एक्चुअली सबको ही बहुत अच्छा लगा। तो एक बार प्रभु को भी भक्त लोग का फीडबैक सब सुना है। तो if you can join at around 6:45. Okay, Prabhu. Okay. Thank you. कहाँ थे हम लोग? श्री नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, श्री नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कइला नृसिंहानंद करी, प्रभु तार नाम कइला नृसिंहानंद करी। त्रयोदश शाखा হচ্ছেন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। তিনি নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী। ये वही जो रास्ता बनाया था ना मानसिक महाप्रभु के लिए। हाँ बोलिए तो। हम लोग गए थे तो उनको पटवाड़ी में भागना पड़ा। और जहाँ सो प्रसाद हुआ था मॉर्निंग में वही है। यार इतना लोगों का बारी गया अंबिका कलना का बाद, अंबिका कलना जो है उनका नेक्स्ट स्टेशन में, स्टेशन हाँ राइट हैंड साइड में हम लोग गए थे उधर। हम लोग माने आप गए थे या हम भी गए थे? आप भी गए थे? सभी गए थे प्रभु, सभी गए। और प्रसाद उधर हुआ। अच्छा। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रसाद हुआ था। क्या आइटम था? अच्छा पनीर सब था। चिली पनीर, हाँ चिली पनीर हुआ। और क्या? दूध घाट जहाँ था उधर। जो पाया था मार्ट में। हाँ हम लोग उसका बाद फिर शिव मंदिर थे और भी बलराम का भी विग्रह थे
और बहुत दूर में भी गए थे ना, और काठवा से आए थे ना प्रभु, हाँ टोटा गोपीनाथ प्रभु, वो लेके गए थे, वही व्यवस्था किए थे प्रसाद। खालना से कोई भक्त के घर से वो बना के ले आए। वही हम लोग मैदान में प्रसाद पाए थे ना। हाँ 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 हाँ, उधर मैदान था बगल में। अच्छा, तो अभी निशिंगानंद ब्रह्मचारी के बारे में सुनिए। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর বর্ণনা করা হয়েছে। একই নাম है प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, लेकिन निशिंगानंद ब्रह्मचारी, महाप्रभु ने उनका नाम चेंज कर दिया। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভু তার নাম পরিবর্তন করে নিশিঙ্গানন্দ নাম রেখেছিলেন। পানিঘাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি থেকে শিবানন্দের বাড়ি যাওয়ার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিশিঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই নিশিঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী 3টি বিগ্রহের জন্য ভোগ সংগ্রহ করতেন, যথা জগন্নাথ, নৃসিংহদেব ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 48 থেকে 78 শ্লোকে তা বর্ণিত হয়েছে। কুলিয়া থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে যাচ্ছেন শুনে নৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত একটি পথ প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তার ধ্যান ভেঙে যায় এবং তিনি অন্যান্য ভক্তদের বলেন যে এইবার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে না গিয়ে কানাইয়ের নাটশালা নামক একটি জায়গা পর্যন্ত যাবেন। তা বলি কানাই নাটশালা ধাম কি? শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে 155 থেকে 162 পর্যন্ত শ্লোকে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে আবেশ তথা গেয় মিশ্র প্রদ্যুম্ন সঙ্গয়কে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদ্যুম্ন মিশ্র বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নাম পরিবর্তন করে নিশিঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী নাম রাখলেন, কেননা তার হৃদয়ে নৃসিংহদেব প্রকাশিত হয়েছিল। কথিত আছে যে নৃসিংহদেব সরাসরি ভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন। হরি বল। নৃসিংহদেব সরাসরি ভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন। হরি বল। एक भक्ति exalted devotees है। Yes, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पीछे यहाँ पे है ना कि वो ध्यान मग्न हो गए जब नरसिंहानंद को यह जानकारी मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुलिया से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वे ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने मन में ही कुलिया से लेकर वृंदावन तक एक सुंदर मार्ग का निर्माण कर दिया। तो प्रभु ये मन से ही, मतलब मन में किए वास्तव में हो गया? हाँ, मानसिक पूरा वो महाप्रभु जा रहे हैं। सब आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और सोचिए महाप्रभु कुलिया से जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है। उनके रास्ते में अच्छा से फूल सजाइए लोटस पेटल से, और क्या, लोटस रोज पेटल्स, तो अच्छा फूल देकर रखिए, ठीक है। अरे आगे बढ़ ही नहीं रहा, कन्हैया नाटशाला के आगे नहीं बढ़ रहा है फूल, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब महाप्रभु और आगे नहीं जाएंगे, कन्हैया नाटशाला से यू टर्न मारेंगे। ऐसे ही हुआ उनके साथ मिला, ठीक है। वेरी नाइस क्वेश्चन। और आप लोगों को सबको जानकारी कर दो, आज से वेद गामिनी राधा रानी माता जी भगवत गीता क्लास चालू कर रहे हैं। उनको एक बार सबको हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सब लोग प्लीज आज मेरा क्लास ज्वाइन कीजिएगा। प्रभु मेरे को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, अच्छे से कर पाए। प्रभुपाद का आशीर्वाद, राधा गोविंद का आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ रहे। आज से 4 बजे से शाम को माता जी का भगवत गीता क्लास होगा, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक बोल रहा हूँ? हाँ प्रभु जी। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ठीक है। शाम को 4 से 4:30 काउट होगा।
नहीं प्रभु, काउट नहीं होगा, अभी सब लोग नए नए हैं ना। अच्छा, ओके। तो ग्रुप में पोस्टर डाल देंगे माता जी, उसमें लिंक में सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपने लिंक बनाया है ना, गूगल लिंक? हाँ प्रभु जी। हाँ, वेरी। अच्छा, बस कुछ भक्त लोग से मैं नाम नहीं लूंगा, मना है हमारा लिंक यूज करने में। हम कभी कभी लिंक में घुसते तो देखते ऑलरेडी लोग घुस के अड्डा मार रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हाँ। वो लिंक बनाना बहुत इजी है और फ्री है वो। अब लोग 36, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी 14 मार्च को मेरे नए मकान का गृह प्रवेश है। मैं सोच रही हूँ सभी भक्त लोग आए हैं। हरी हरी बोल। 14 मार्च को हम लोग, अच्छा कहाँ है आपका घर? बनारस। प्रभु जी बनारस में है ना, पचकोसी पे बना है। अच्छा, हरी बोल। हम लोग कहाँ उसी रहेंगे? दिन कान्हा का बरही है और वो है हरि नाम संकीर्तन है और गृह प्रवेश है। वाह, हरी बोल, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रभु जी कार्ड में ग्रुप में डाल दी हूँ। अच्छा, तो हम लोग 12 तारीख पटना, फिर 13 गया, गया के बाद चरणपारी, झारखंड से देखना पड़ेगा बनारस कितना। रांची रहेंगे, रांची में। रांची से बनारस ज्यादा देर नहीं होगा। ठीक है, सरप्राइज दे सकते हैं आपको, ठीक है, अचानक पहुंच जाएंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है। उसपे पता होता सब है कार्ड में प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फोन करेंगे, लापता हो गया तो फोन करेंगे, नहीं तो पता है तो आ जाएंगे। ओके, देखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो ट्रैवलर रहेगा ना, ट्रैवलर गाड़ी। फिर गुरु महाराज जी आ रहे हैं, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे ना, वो भी है, ठीक है, वो हम देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं। ओके, कहाँ थे हम लोग? 36 नंबर। नारायण पंडित एक बड़ई उदार, नारायण पंडित एक बड़ई उदार, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने यार। चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने यार। চতুর্দশ শাখা নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত উদার ভক্ত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদ পদ্ম ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়ের কথা তিনি জানতেন না। নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন শ্রীবাস ঠাকুরের একজন পার্ষদ। চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের 8ম অধ্যায়ের 36 শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিত সহ জগন্নাথ পুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভু নিজ ভৃত্য, শ্রীমান পণ্ডিত শাখা প্রভু নিজ ভিত্ত, দেউটি ধরনে যাবে, দেউটি ধরনে যাবে, প্রভু করেন নৃত্য। দেউটি ধরনে যাবে, প্রভু করেন নৃত্য। পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন শ্রীমান পণ্ডিত, যিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য পার্ষদ। মহাপ্রভু যখন নৃত্য করতেন তখন তিনি মশাল ধরতেন, ठीक है, लाइट सेवा। अभी आजकल तो दरकार नहीं है, सब जगह लाइट्स है, उस समय लाइट, क्योंकि कोई लाइट ज्यादा देर दरकार है ना, महाप्रभु डांस कर रहे, कोई धक्का उक्का लग जाएगा, इसीलिए ऐसे करते थे। मशाल मालूम है ना, वो जो टॉर्च होता है। तात्पर्य, श्रीमान पंडित ছিলেন নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম কীর্তনের সঙ্গী। দেবী ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন এবং নবদ্বীপের রাস্তায় নৃত্য করতেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত মশাল ধরেছিলেন। इसके बारे में प्रभुपाद ज्यादा उल्लेख नहीं करते, ये महाप्रभु जो देवी भाव में नृत्य किया था, क्योंकि इसका फिर गलत उपयोग होगा। ये कब हुआ प्रभु? हाँ, इसीलिए तो ज्यादा कुछ बोला नहीं प्रभुपाद। एक के बाद एक प्रश्न आएगा, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला नहीं कुछ। प्रभुपाद जितना बोला ठीक है, उतना देख लीजिए। দেবী ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন এবং নবদ্বীপের রাস্তায় নৃত্য করতেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত
মশাল ধরেছিলেন। শুক্লম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান, যার অন্ন মাগিকারী খাইলা ভগবান। যার অন্ন মাগি কারি খাইলা ভগবান। ষোড়শ শাখা মানে 16 শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করতেন। কখনো কখনো তিনি তার কাছ থেকে জোর করে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যে খেতেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাৎপর্য, শুক্লম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম কীর্তনের সঙ্গী। দীক্ষা গ্রহণের পর গয়া থেকে ফিরে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার গৃহে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং তার কাছে কৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শুক্লম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপবাসীদের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করতেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সেই অন্ন পরমানন্দে ভোজন করতেন। গৌড় গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলায় শুক্লম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন जाज्ञिक ब्राह्मण पत्नी, हरि बोल, ब्राह्मण पत्नी थे, जिन लोग ने भगवान कृष्ण बलराम के लिए भोजन देने के लिए राजी हो गया था। क्या थे? শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় তিনি শুক্লম্বর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করে সেই লীলারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। বাহ, সো সুইট পাস্ট টাইম। নন্দনাচার্য শাখা জগতে বিদিত, নন্দনাচার্য শাখা জগতে বিদিত, লুকাইয়া দুই প্রভুর যার, লুকাইয়া দুই প্রভুর যার ঘরে স্থিত, লুকাইয়া দুই প্রভু যার ঘরে স্থিত। চৈতন্য বৃক্ষের সপ্তাদশ শাখা নন্দন আচার্য ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী। কোন এক সময় প্রভুদয় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। यस अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु। आपने नंदन आचार्य के घर गए हैं? हाँ प्रभु। कौन सा बताइए तो, कहाँ और कब गए थे? उसी लाइन में पहले, नहीं उससे पहले पड़ जाता, सॉरी, उससे बहुत पहले। तो इस बार हिंदी ग्रुप में पहला दिन ही हम लोग सबसे पहले नंदनाचार्य के घर में गए थे। प्रतापनगर। थोड़ा आगे गया के बाएं साइड में एक मठ है, माने अगर आप इस्कॉन मंदिर से घाट की तरफ जा रहे हैं तो 5-10-15 मिनट पैदल जाने से ही बाएं तरफ एक मठ आता है, कोई गौरी मठ के अंदर में है, वहां नंदनाचार्य के वहीं पर दूसरी जगह दर्शन हम लोग किए थे। हाँ, उसी स्थान पे महाप्रभु जाकर सबसे पहली बार नित्यानंद प्रभु से मिले थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य के घर में थे। अभी और एक कुछ लीला होगा जहां दोनों छुप के थे इधर, शायद ये वाला लीला है या दूसरा कुछ लीला है। रणमेघराज प्रभु दोनों भाई माने दोनों प्रभु एग्जैक्टली सुना नहीं उसको। हम सोचा था ये पहले जो नित्यानंद प्रभु को ढूंढने गए थे वही लीला को बोल रहे यहाँ हैं। लिखा है কোনো এক সময় প্রভুদ্বয় নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন दोनों দুই প্রভু। हाँ, ওটা प्रभु को कभी दूसरा नहीं। तात्पर्य में क्या है, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে কীর্তন লীলার সঙ্গীদের মধ্যে শ্রী নন্দনাচার্য ছিলেন অন্যতম। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত রূপে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর তার গৃহে প্রথমে এসে উপস্থিত হন। সেইখানে তিনি প্রথমে মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন। মহাপ্রকাশের দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নন্দনাচার্যের গৃহ থেকে শ্রী অদ্বৈত প্রভুকে নিয়ে আসার জন্য রামাই পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন। সর্ব অন্তর্যামী শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নন্দনাচার্যের গৃহে লুকিয়ে আছেন, মানে অদ্বৈতাচার্য প্রভু। মহাপ্রভু একদিন তার গৃহে লুকিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের 6ষ্ঠ ও 7দশ অধ্যায়ে সেই সকল কথা বর্ণনা করে হয়েছে। ক্লিয়ার है?
Yes, yes. শ্রী মুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী, শ্রী মুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী, যার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাই, যাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাই, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সহপাঠী। सहपाठी, सहपाठी माने क्या? फ्रेंड, उनके साथ पढ़ते थे। कलीग। মুকুন্দ দত্ত ছিলেন চৈতন্য বৃক্ষের আরো একটি শাখা। তার কীর্তনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নাচতেন। ये शायद मुकुंद दत्त 3 भाई थे ना, ऐसे कुछ देखते हैं आगे क्या आता है। गोविंद यहाँ पे तो 2 भाई दिया हुआ है। रघुनंदन। अच्छा अच्छा, नहीं वो 3 भाई था, वो घोष था, गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव के भाई थे वो अलग है। वो लोग भी अच्छा कीर्तनिया थे। তাৎপর্য, শ্রী মুকুন্দ দত্তের জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত ছনহরা গ্রামে। ওই মনীষা মাতাজি বা রিনা মাতাজি আছেন? मेरा नाम लिए प्रभु। आपका नाम तो बबीता माताजी है। सुनाई नहीं दिया ना प्रभु, इसलिए पूछे। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा? क्लास में क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है प्रभु? ऐसे अचानक समझ में नहीं आया। अच्छा, পুন্ডরিক বিদ্যানিধির শ্রীপাঠ মেখলা গ্রাম থেকে 20 মাইল দূরে অবস্থিত। গৌড় গণেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে, ব্রজে স্থিত এই গায়কী কই, জয়ী মধু কণ্ঠ মধুব্রতই, মুকুন্দ বাসুদেবই তৈ, দত্তই গৌরাঙ্গ গায়কই। বৃন্দাবনে মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক 2 সুগায়ক ছিলেন। सुदामाई वल्लभी माता जी, दोनों का नाम सुना है आपने आगे? मधुकंठ वो स्निग्ध कंठ थे दोनों, ये दूसरे हैं, ये मधुकंठ और मधुव्रत है। यही होगा, वही होगा। थोड़ा नाम चेंज हो गया है क्योंकि बुक भी चेंज हो गया होगा, तो वही लग रहा है। वो तो राक्षस थे ना प्रभु, कृष्ण लीला में राक्षस थे। राक्षस नहीं थे, ये मधुकंठ वो नहीं है, गायक लिखा है। हाँ, यहाँ तो बात अलग है। तो दो पुत्र का जो अवतार था। চৈতন্য লীলায় তারা মুকুন্দ দত্ত বাসুদেব দত্ত রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে গান করতেন। বিদ্যা শিক্ষাকালের সহপাঠী মুকুন্দের সঙ্গে নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি নিয়ে কুন্দল করতেন। বিদ্যা শিক্ষাকালে সহপাঠী মুকুন্দের সঙ্গে নিমাই মানে মহাপ্রভু ন্যায়ের ফাঁকি নিয়ে বর্ণিত কুন্দল করতেন। ন্যায়ের ফাঁকি, ন্যায় মানে হচ্ছে আইনের ফাঁকি, মানে ফাঁকি দেওয়া, আইনকে फाकी देवा। यहाँ पर निमाई न्याय मतलब हो गया शायद कि उनके तरह, जैसे वो कभी कभी टोक देते थे तो ये भी टोक रहे थे। मालूम नहीं। निमाई न्याয়ের ফাঁকি নিয়ে কুন্দল করতেন। কুন্দল মানে কান্নাকাটি করতেন, নাকি झगड़ा करते, झगड़ा आईनेर फाঁকি। होगा कोई लीला होगा, देखना पड़ेगा। এই প্রসঙ্গ চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের 11 ও 12 অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আচ্ছা, দেখনা পড়েগা। গয়া থেকে ফিরে আসার পর কৃষ্ণ প্রেম উন্মত্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে মুকুন্দ ভাগবতের শ্লোক পড়ে আনন্দ দান করতেন। তার চেষ্টার ফলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পুন্ডরিক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। তার চেষ্টার ফলে। তো समझ में आया? हिरणमय गौरांग प्रभु ये इनके पास लेके गया था। हाँ प्रभु, यही मुकुंद दत्त लेके गया था और भागवत का श्लोक वो पढ़ा। उस दिन हम लोग देखा स्वरूप दामोदर लेके गया था। उधर लगा था, लेकिन हम इसको बोलता था ये प्रभु का बहुत मेमोरी शार्प है। ये भी थे उस समय। श्री चैतन्य भागवतेर मध्यखंडेर 7ম অধ্যায়ে সেই কথিত বর্ণিত হয়েছে। মুকুন্দ দত্ত যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করতেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন নাচতেন
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন 21 ঘন্টা ধরে 7 প্রহরিয়া, 21 ঘন্টা কেন লিখছে, নামক ভাব প্রকাশ করেন, তখন মুকুন্দ দত্ত অভিষেক গিয়েছিলেন। 21 घंटे ধরে 7 প্রহরী, 7 থেকে 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, तो 7 ठीक है। নামক ভাব প্রকাশ করেছিলেন। 7 প্রহরিয়া নামক ভাব, বাবা। তখন মুকুন্দ দত্ত অভিষেক গিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো কখনো খরচাটিয়া বেটা বলে মুকুন্দ দত্তকে তিরস্কার করতেন, কেননা তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর অভক্তদের অনুষ্ঠানে যেতেন। হরে কৃষ্ণ। খরচাটিয়া, हरे प्रभु जी खड़ जाटिया माने क्या होगा? खरजाटिया ये एक थोड़ा माने नेगेटिव वर्ड है, ऐसे करके संबोधन करते क्योंकि वो सब जगह जाते थे। यहाँ कोई खरजाटिया है? गूगल हाथ उठाइए। कोई नहीं है प्रभु जी यहाँ पे। अच्छा, आपने ऑलरेडी मार्केट रिसर्च कर लिया है। कोई आपको खरजाटिया? क्लास करके प्रभु जी हम लोग कैसे बन सकते हैं खरजाटिया? हम लोग के शिक्षा गुरु इतना क्लास करवाते, हम लोग कैसे बन सकते हैं? हरि वो সেই কথা চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের 10ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন লক্ষ্মী বেশে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নৃত্য করেন, তখন মুকুন্দ দত্ত প্রথমে গান ধরেছিলেন। महाप्रभु लक्ष्मी बेशे, याद है वो कुछ ड्रामा चल रहा था हम लोग का ना, उसमें महाप्रभु लक्ष्मी बनी थी, ऐसे कुछ आया था ना 2-3 दिन आगे, शायद उसी का कुछ होगा। अगला पैराग्राफ, महाप्रभु तार सन्यास ग्रहणের বাসনার কথা নিত্যানন্দ প্রভুকে বলার পর তিনি মুকুন্দ দত্তের গৃহে গিয়ে সেই কথা বলেন। তা শুনে মুকুন্দ দত্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে কিছুদিন নবদ্বীপ সংকীর্তন লীলা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই কথা চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের 16বিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস কথা প্রথমে গদাধর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ দত্তকে বলেছিলেন। মানে ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি। তখন তারা কাটোয়ায় গিয়ে কীর্তন মহাপ্রভু সন্ন্যাস সচিত ক্রিয়া संपादन করেছিলেন। तो इन लोग थे तीनों, ये तीनों भक्त थे और नित्यानंद प्रभु थे सन्यास के समय, ठीक है। कटवा में সন্ন্যাস গ্রহণের পর তারা সকলে মহাপ্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন। বিশেষ করে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর গোবিন্দ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পর্যন্ত তারা তার পেছন পেছন গিয়েছিলেন। ও আচ্ছা, पुरुषोत्तम क्षेत्र वही तो पूरी तो इन लोग भी गए थे महाप्रभु के साथ। সেই কথা চৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডের 2য় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। জলেশ্বর নামক স্থানে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসের দণ্ড ভেঙে ফেলে দেন। এই যে জলেশ্বর কেন লেখা আছে? হিরण्मय गौरांग प्रभु, वो तो भारत नदी। हाँ, जलेश्वर नहीं, वो सोचता है कि अगल बगल हो गए, लेकिन ये दूर है। जलेश्वर तो पहले आ जाएगा ना, बड़ा उड़ीसा बड़ा स्टेशन भी आता है ना, वो तो बहुत आगे आ जाता है, क्यों लिखा मालूम नहीं। एनीवेज जाने का रास्ता में तो पड़ता है वो। हाँ, लेकिन जलेश्वर नामक स्थाने नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास दंड भेंगे दी फैले दीजिए, तो हम तो बीच में कहीं है, भार्गव नदी तो बीच में ही पड़ती है। जलेश्वर बहुत आगे आता है। जलेश्वर में सुवर्ण रेखा नदी है, लेकिन ये हुआ बहुत दूर में ना। सुवर्ण रेखा में तो वो महाप्रभु को तो जाल में पकड़ा गया था मछली। नहीं, सुवर्ण रेखा क्रॉस करके जाते थे जलेश्वर, उधर ये दंडभांगा लीला बहुत दूर में हुआ। वो कोणार्क मंदिर के सामने जो चंद्रभागा नदी, सॉरी चंद्रभागा नदी, वहां मछुआरा पकड़ लिया था महाप्रभु को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जब मुकुंद दत्त তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য তিনি জগন্নাথ পুরীতে যেতেন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মরণ ভরিয়া সবে বল হরি হরি,
हरि बोल। गो राम। गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान की जय।